ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କିଲ୍ ବାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କୁ ମୁଁ ତାରା ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦଶହରା ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା, ତ କେମିତି କ'ଣ ଛୁଟି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ? ତ ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ର ଅନୁଭୂତିକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ତମେମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ସେୟାର କର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିବା, ବହୁତ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କଲ ବୋଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କରିପାରିବ। ତ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତ ତମେ ଆରାମସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦିୱାଲି ଅଛି, ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିୱାଲିର ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା ସ୍କିଲ୍ ବାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତମମାନେ ଖୁବ ସାରା ଦିୱାଲି ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯାହାକି ଆମେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରୋଡ ମ୍ୟାପକୁ ଆଜି କଭର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲେକ୍ଚର 1 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛିଟା ପର୍ସନାଲ ରିଜନ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନଥିଲି। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଫିସରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିନି। ଚାହିଁଛି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଅଫିସ କାମ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଅଫିସ କାମରୁ ବାହାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଦିୱାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ତ ତମମାନେ ଫ୍ରି ଥିବ, ମୁଁ ବି ଫ୍ରି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଗିଫ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋଡ ମ୍ୟାପକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲେକ୍ଚର 1 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର୍ସର ଲେକ୍ଚର 1ରେ ଆମେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟୋଟାଲି ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆମେ ଇନ୍ ଡେପ୍ଥ ଜାଣିବା କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ, କାହା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ମ୍ୟାପକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବା, ଇନ୍ ଡିଟେଲ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ କି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋଡ ମ୍ୟାପ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଯାହା ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାଇବା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ପାଇବା, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାହା ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅଲଗା ୱେରେ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାର ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇକି ୟୁଆଇ ଡିଜାଇନ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛେ। ତ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏତିକି ସାରା ୱେ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର କ'ଣ ୱେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୋଉ ୱେରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ୟୁଆଇ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ୟୁଆଇ ମାନେ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେଲା। ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାହା ୟୁଜର ଦେଖୁଛି। ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଲା କି, ଆଧାର କାର୍ଡ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଟା କହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଲା। ତ ତମର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ତମର ସବୁ ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତମେ ତମ ପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ସେଇ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ ତମେ ତମର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତ ଡାଇନାମିକ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂର ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବେ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ, ୟୁଆଇ ଡିଜାଇନିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛେ।
ठीक अछि क्लियर तो चलो नेक्स्ट जीवा तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कौन कौन रोची प्रथम रहा HTML HTML कौन रोची HTML स्ट्रक्चर है जेमिति आम बॉडी रे स्केलेटन अच्छी सेमती HTML रो भी स्केलेटन अच्छी ताको आमे HTML स्ट्रक्चर कहबे नेक्स्ट एलिमेंट्स टैग एट्रिब्यूट ए सब जिन सब आमे जानिबा फॉर्म टेबल आउ मल्टीमीडिया schematic element and non schematic element then accessibility देन आमर आस CSS हाँ HTML आम जान HTML फुल फॉर्म कौन HTML फुल फॉर्म होची हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेमती CSS रो फुल फॉर्म एक्चुअली रो फुल फॉर्म मोडा मिस करि छि तो CSS रो फुल फॉर्म कौन कैस्केडिंग स्टाइल सेट हैला कैस्केडिंग स्टाइल सेट तो सेतरे कौन कौन रहउची सॉरी सेतरे कौन कौन रहउची अप्लाइंग CSS syntax and selectors layout and positioning styling properties advanced concept next आसीगला जावास्क्रिप्ट आमे कौन कौन जानले HTML जानले CSS जानले तामाने प्रथम हमको HTML सिखिया पई पड़िबो देन CSS सिखिया पई पड़िबो देन जावास्क्रिप्ट सिखिया पई पड़िबो जावास्क्रिप्ट रे कौन कौन अछि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स वेरिएबल डेटा टाइप कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स arrays events and object DOM manipulation माने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहउछन तक ठीक अछि तो केमती कोन यूज करा जे कोन केमती हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कोन से सब विषय रे आगो हमें भल से बुझिया एबे जस्ट मु त मन को चिस्ट दे दोची कि एग्जैक्टली हमें कोन कोन जानिबा ठीक अछि HTML हो बा जावास्क्रिप्ट हो बा CSS हो इधर हमें कोन कोन जानिबा आगो को या पर इन डिटेल वीडियोस हमें नै के आसीबा एडवांस जावास्क्रिप्ट रे कोन कोन रहउची ES6 प्लस किसी कॉन्सेप्ट रोची जोटा कि लेटेस्ट फीचर जेमति कि लेट आ कॉन्स्ट एरो प्रॉमिस एमति किसी रोची एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग रे कोन कोन रोची कॉल बैक एसिंग अवेट फेच API एंड JSON लोकल स्टोरेज एंड API देन नेक्स्ट हमें जीवा बूटस्ट्रैप माने एडवांस CSS जोटा रोची बूटस्ट्रैप 5 इंट्रोडक्शन टू सेटअप ग्रिड सिस्टम एंड लेआउट कंपोनेंट रे कोन कोन रोची नैप कार्ड फॉर्म आउ बहुत सारा रोची जोटा कि एथरे मेंशन करिबा पॉसिबल नहे यूटिलिटीज रे रोची स्पेसिंग कलर्स प्लेक्टॉक्स ग्रिड भी रोची रेस्पॉन्सिव डिजाइन देन जावास्क्रिप्ट प्लगइन जोटा कि मॉडल कोलैप्स कैराजोल ए सब जिंस कस्टमाइजेशन ऑफ सास ठीक अछि ये हेथिले बूटस्ट्रैप 5 बूटस्ट्रैप 5 एबे पई बहुत कम यूज होची किंतु एबे प्राय यूज करछन्ते टेलविन सीएसएस ना तो सुनिथिबो टेलविन सीएसएस तो टेलविन सीएसएस को एबे प्राय लोक अडॉप्ट करछन्ती सिखुछन्ती ठीक अछि यूज भी करछन्ती तो बेसिकली टेलविन सीएसएस एबे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जोटा नेक्स्ट जेएस तो नेक्स्ट जेएस संगे बहुतली फ्रेंडली रहउची टेलविन सीएसएस ता तो सेति में हमें टेलविन सीएसएस को यूज करछे टेलविन सीएसएस बेसिकली वर्जन होची 4 ठीक अछि तो प्रथमे तार हमें इंट्रोडक्शन आउ सेटअप देखिबा then utility fast CSS then responsive design then flexbox and grid color typography spacing dark mode customization plugin and advanced feature एई सब ऊपर हमें डिटेल कवर माने टॉपिक को हमें आगो जे कवर करबा ठीक अछि नेक्स्ट आसी जीवो बैकएंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट मो से कहथिली देन एटा आसी होला बैकएंड डेवलपमेंट रे प्रथम आसी जीवो नोड.js रे कोन कोन अछि इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर नेक्स्ट npm एंड मॉडल्स बेसिकली मॉडल कहते हैं देन आसीगला इवेंट लूप एंड asynchronous प्रोग्रामिंग http सर्वर एंड express.js मिडलवेयर एंड राउटिंग डेटाबेस इंटीग्रेशन MongoDB माने बैकएंड जेतेबेले हमें बैकएंड ना सुनिबा माने हमर जहा हेले भी गोटे डेटाबेस थिबो आ डेटाबेस को टाइप रो थाए MySQL MongoDB तो बेसिकली नोड.js रे बैकएंड को हमें डेटाबेस संगे केमिति कनेक्ट कर परिबो आरी भी बहुत सारे डेटाबेस अछि हमदे PostgreSQL हला आरी बहुत सारा अछि तो एति के हमें खाली जानिबा नेक्स्ट तो ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी
एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग, स्ट्रीम एंड फाइल सिस्टम, डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग। तापर सेमती नोड.js रे अछि कोन एक्सप्रेस.js जोटा कि बेसिकली मिडलवेयर नोड.js रो। तो आम केमती ताको यूज कर परिबा, तो से आम रखा कि जानिबा कि इंट्रोडक्शन एंड सेटअप केमती आम इंट्रोडक्शन माने एक्सप्रेस.js रो इंट्रोडक्शन कोन ताको केमती सेटअप कर परिबा, राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, REST API डेवलपमेंट, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, database integration, error handling, then deployment। database रे कोन आसी जाउची हमरो MongoDB इंटीग्रेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन एंड नो एसक्यूएल बेसिक। तो बेसिकली एसक्यूएल नो एसक्यूएल भितर बहुत डिफरेंस अछि, जोटा कि MongoDB टा रो एसक्यूएल नहीं, सेटा गोटे डॉक्यूमेंट कोन कि सेटा डेटाबेस नहीं, सेटा को कहते डॉक्यूमेंट। तो केमती कोन काम करा जाय से विषय रे हम आगु जानिबा। तो क्रॉड ऑपरेशन में जमती कि क्रिएट केमती करा जाए, रीड केमती करा जाए, से डेटा को अपडेट केमती करा जाए, आउ डिलीट केमती करा जाए, क्रॉड ऑपरेशन में फुल फॉर्म। तो बेसिकली एटा डायनामिक जिंस आमे डेटाबेस रो डेटा को आमे क्रिएट करि परिबा, आमे डेटा को रीड करि परिबा, आमे डेटा को अपडेट करि परिबा, डेटा को डिलीट भी करि परिबा। नेक्स्ट, स्कीमा एंड डेटा मॉडलिंग, इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन, Mongoose integration, authentication and security, deployment and MongoDB माने MongoDB Atlas रे आमे केमिति MongoDB को ऑनलाइन रे नबा, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ठीक अछि। सो आजिकार वीडियो रे बहुत किछि जिंस आमे जानिया पई पाइले। ठीक अछि। तो जदि आपण मानको आजिर वीडियोटी भल लागिछि, देन जो जो माने वेब डेवलपमेंट शिखिया पई चाहुचंती, तो सेमानंकु आपण माने शेयर करि परिबे। ठीक अछि। आउ आजिर वीडियोटी केमिति लागिला मतामत नै देकी आपण माने कमेंट भी करि परिबे, जेमति कि आमे आउटके इंप्रूव करि परिबे। ठीक अछि। सो आजिकार वीडियो को मैं एठी एंड करछि, आमे नेक्स्ट लेक्चर रे देखा हबा। तो HTML पूरा भल से स्टार्ट करिवे। ठीक अछि, विथ प्रोजेक्ट। ठीक अछि। तो जो जो माने वेब डेवलपमेंट फ्री रे शिखिया पई चाहुचंती ओडिया रे, काइंडली सेमानको शेयर कर दियंतु। ठीक अछि। सो आजिकार वीडियो को एठी एंड करिबा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा।